देश ते আজি विकसित भारत ग्यारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण लॉन्च करा दे नागालैंड पी हिस्सा लुशे स्टेट लॉन्चिंग प्रोग्राम द रूरल डेवलपमेंट डायरेक्टरेट कॉन्फ्रेंस हॉल कोहिमा प्रा लुशे कमिश्नर एंड सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट थवासिलान के ब्राकोता कुरा हुमय जनाइसे कि लॉन्चिंग प्रोग्राम द रूरल लाइवलीहुड्स मजबूत करा दे एकदा डांगर माइलस्टोन आसे आरो बस्ती खान के एम्पावर करिगिना resilient communities और sustainable economic growth बनाई दिया दे विकसित भारत लगा vision advance करिए launching program दे rural development लगा deputy director John Wesley Macbra VBG Ramji scheme और विकसित ग्राम पंचायत plan ऊपर overview present करिए program लो दे VBG Ramji लगा national launch event भी live broadcast करिए IB details साइज सबो Development Department, I'd like to welcome you all to this national launch of the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen scheme. It's a privilege to be with all of you on this very important occasion. And this scheme now effectively replaces from 1st July, it replaces the MJNRAGF framework in the country. This launch for us, it marks a very significant milestone in our collective efforts to strengthen rural livelihoods and realize the vision of a Viksit Bharat and a Viksit Nagaland through empowered villages, resilient communities and sustainable economic growth. Our state, as you're all well aware, holds immense potential in agriculture, horticulture, handicrafts, handloom, bamboo and a host of other rural enterprises. By combining our rich traditional knowledge with modern technology, innovation and stronger market linkages, what we aim to create is sustainable livelihood opportunities. VBG Ramji is also founded on the principles of digital governance and the ministry. If you look at the recent years, there's been a very marked shift towards adopting the latest in the field of technology to ensure the effectiveness of schemes across. For VBG Ramji, there are multiple aspects. One is GIS mapping and geotagging of public assets and development works in order to enable location-based planning, transparent monitoring and effective asset management. Mobile-based data collection, including what is called the eKYC, e-Know Your Customer process, the National Mobile Monitoring System, the NMMS, which is used to enable field functionaries to capture real-time information directly from the villages. There's also this whole concept of participatory planning, which has been at the center of all of the schemes of rural development schemes for many years now. It's about empowering the village development boards, it's empowering the village councils, the self-help groups and local communities to identify what are the priorities in their respective villages and their respective localities, and then prepare development plans and then monitor the outcomes against what's there in the development plans. The VBG Ramji scheme, there are 4 major stacks of works, if I could call it that. There are 4 categories of work that they're looking at. First is water security. Now this has been a priority for not only the central government but also all the state governments, because unless and until you ensure water security, a lot of things have to take the back foot. So water security through irrigation, groundwater recharge, water conservation and watershed development. Then you have the core rural infrastructure. By improving roads and connectivity to enhance access to markets and essential services. So we've noticed that once a road is in place, access to markets, access to health, education, everything becomes a lot easier. Livelihood infrastructure, which will be through the creation of storage facilities, through creation of markets and productive community assets that further support rural enterprises. The fourth and something that of late has taken a lot of importance across the globe is to combat the climate change which is happening. Climate resilience by undertaking works that mitigate the impact of extreme weather events across the country and strengthen the adaptive capacity of rural communities. It's just not about creating assets to mitigate or lessen the impact of extreme weather events, but also to ensure that communities can adapt and rebound faster should there be a weather event, extreme weather event. With these words, I wish the implementation of the scheme all success in our state and across the country. And I want to thank you all once again on behalf of the department for being present on this significant
milestone and very important occasion of the national launch of the scheme. Thank you and God bless us all. Good morning, everyone. So, to start off with, Twitter presentation banabo itu puan nishina American paratak to so panu jani thaka nishina aji national launch hua ase de itu nutun scheme to. So, itu nutun scheme launch hua laga to le to date 2 to Tirupati Andhra Pradesh de hua ase to tahan broadcast to le to 11 AM bra start kori ase de to ami presentation to khata prai ni cheez apni kan ke share kori dibo. So here slide dikha nishina itu to launch hobole ase American Union Minister RD laga na Government of India laga aro very high profile Chief Minister aro other dignitaries can be so present hobo itu launch event daji to national launch kam jan sammelan hoina ase to jan sammelan to ki ase kole to public gathering people gathering to hobo ase itu nutun scheme dole to aji kali praye start hoishile aji launch kore ase de itu laga aro nationwide jan bhagidari to American section to people's participation in a ko paro de itu ase American state ke assign gora nishina American venue kan identify korishe aro aji gathering itu kuri loise kana itu jalai diase to kali date 1 July para American agede scheme implement korna ahina takishe 2006 para NGNRG connect the scheme takishe itu implement korna ha to kali repeal hoye jaise aru itu la jaga de aji nutun scheme American discuss kora hai start hoye jaise de itu ase to American sai jaise le to itu nutun scheme dole to kinika implement korina jabo inega sai jaise le to itu institutional architecture kila level de kun pras hobo itu laga ase to American central de saishule itu bodies duita thakibo central gramin rozgar guarantee council aro national level steering committee duita thakibo de American state level ta ishule to state gramin rozgar guarantee council gona ekta body set up koribo lagi ase yate to le to chairperson to hobo American honorable CM aro vice chairperson to hobo American honorable minister RD aro member secretary to American commission and secretary RD state level steering committee kole itu lato it will be headed by our chief secretary nikas district level te saishibile to American age de engineer nishina project director to tai DPC nishina function koribo block level te ole American video to tai program officer koina itu program to implement koribo aro village level te jaishile to ki decision holi bi aro implementation bi gram sabha noile public meeting te decide korbo aro busti manue execute planning execution monitoring sob busti manue korbo lagse de yate ekta important difference American Manrega logo korishibile to this is concept of peak agriculture season na iniga ekta ase so Manrega de to iniga laga concept to thakana hole bi itu nutun scheme de doile to American in a year 60 days to come na thakibo de so yate tala date khan to likhi ke na jabe kan to yate to kam bi start koribo na paribo aro execute koribo na paribo de American sob jani thaka nishina purna scheme de dole to they were a number of permissible works kam ki allowed kore koina eto nutun scheme de dole 318 permissible works ase re itia to ito to interim permissible work hoy matlab there is still scope for addition nutun aro dale bole para laga na to tate American saishile to permissible works kan dole to charta main categories ke bhag koribo paribo de to American itu scheme nutun July taka to kinia avail koribo American na itu olop American discuss koribo mun ase first dole to American bishi ola de participate kora kan dole to except for the American office kan hoye kele to American invitees kan to hole to busti te to American hatte job card kuna thakibo na busti te to American job card thakili bi khali job card thakia bara to itu scheme to avail koribo na paribo de kunba activities American laga level te hole bi lo lagibo de first and foremost hole to American job card against the Aadhaar seeding koribo lagibo de American Aadhaar number dalibo aru block office te American Aadhaar number aru naam to loigena American job card against the seed koribo lagibo itu bishite to EKYC gona na bank de EKYC gona identity establish kore to itu nishina EKYC gona ekta mobile application ra itu to block staff khan kuri ase dole kunba
ভিলেজ টিভি কোনোবাকে ট্ৰেইন কৰি থাকিব এনেকুৱা আছে তো আমি খান EKYC কৰি না একটা মোবাইল এপ পৰা আপুনি খান নাহা ফেচটো কেপচাৰ কৰিব লাগিব দে আৰু জব কাৰ্ড to আধাৰ চিটিং নকৰা তাক EKYC নাপাৰিব দে কাৰণে the first and the foremost thing that you have to do is এইটো চিটিং অফ দ্য জব কাৰ্ড with আধাৰ এইটো কৰিব আৰু থাৰ্ডটো হ'লে তো ৰিস্পেক্টিভ বেংক একাউণ্ট যাব লাগিব দে ৰিস্পেক্টিভ বেংক ভিজিট কৰিব লাগিব আপোনালে একাউণ্ট ক'ত আছে আৰু এইটোতো খালি এইটো নতুন স্কিম কাৰণে নহয় দেই এতিয়াতো অলমষ্ট অল দ্য centrally sponsored scheme to ledo which involves transfer to your account na puisa account da ahibole laga involve kora to ledo other based payment system bitorde payment kore ase de etu karne itula scheme evel khali koribole la noy lebe alag scheme bi ami kan lobole mon hoile to bank te jai kana kobi amila bank laga account kun ke other proceed kori kina je itu loi kena NPCI bitorde dali dibi noile bi DBT bitorde dali dibi gole tan kuri dibo de ইনা কৰা পিছতে আপুনি আলাগ আলাগ ফেসিলিটি খালি তো নহয় আলাগ আলাগ বি ফেসিলিটি পাব দে তো ইটো কৰি কিনা ৰাখিলে তো সব কাৰণে বেনিফিশিয়াল হ'ব না এই গনা ভাবনা কৰি আছে আন্ডাৰ দিস আমি খান মোবাইল মনিটৰিং কোৱা দলে তো আমি খান থ্ৰু আৱাৰ মোবাইল এপ্লিকেশন একটা পৰা NMMS কইনা সাইটে লিখা তাতে পৰা এটেন্ডেন্স লৈ থাকে দে তো আপনি খান কাম মাঙ্গিছিলে তো ব্লক খান আপনি খানকে কাম দিব আপনি খান কাম করলে যা টাইম দে তো আপনি খান কাম করা টাইম দে আপনি খান অ্যাটেন্ডেন্স লব দে সো অ্যাটেন্ডেন্স লবলে কারণে তো কি করব গলে তো মোবাইল তো অন করি না ফেস ওসরতে আইব আপনি খান আই টু ব্লিঙ্ক করব লাগে রে ইনা হলে ক্যাপচার হয়ে যায় দে তো নেক্সট স্লাইড দিকে যাব বলে ইনি হাজার আর ফটোগ্রাফ তো দুইবার লব আর অ্যাটেন্ডেন্স তো ইনিগা করা পিছতে কাম খতম হয়ে যাওয়ার পিছতে পইচা তোলে তো আপনি খানা বেংক একাউন্টে আহি যাব দে এইটো কাৰণে ইটো পইচা এভেল কৰিবলৈ ফেসিলিটি এভেল কৰিব মন হলে তো আগে আমি খান ডিসকাস কৰাৰ নিচিনা ফাৰ্স্ট হলে তো জব কাৰ্ড বেন আধাৰ সিটিং কৰিবি EKYC কমপ্লিট কৰিবি বেংক যাই কেনা NPCI মেপৰ ভিতৰ যাবি কাম কৰি কেনা কাম খতম হৈ না এটেন্ডেন্স লব পাৰিছি বলে তো পইচা তো আপনি খান একাউন্ট আহি যাব আৰু ইটো হলে তো আমি খান সিন্স দ্য লাস্ট মোর দেন এ ইয়ার ইনিকা বনা আহি আছে না তো ইটো লাগা আছে ডিস্ট্রিক্ট স্টেট আৰু ব্লক খানকে অলৰেডি ট্ৰেইন কৰি দিছে দে সো আমি খান তাহানকে ট্ৰেইন কৰি না ৰিকুৱেষ্ট কৰা তো वापस যাই কেনা ডিস্ট্রিক্ট আৰু ব্লক লেভেলতে ট্ৰেইনিং দিবি কোৱা আছে তো আই থিংক ইটো তো জলদি ষ্টাৰ্ট কৰিব কাৰণে ইনিকাটো ভাবনা কৰি আছে ইটো বিকশিত গ্ৰাম পঞ্চায়ত প্লান কৰা ইটো কি আছে ইটো অলপ আমি খান ডিসকাস করলো মন থাকা কি আছে কইলে তো বস্তিলা লেভেলতে কি কাম কৰিব মন আছে এভৰি ইয়াৰ বস্তি মানুহ জমা কৰি কেনা কাম কি ল'বলৈ মন আছে এইটো ডিসাইড কৰা এইটো আছে দে ইন এ ভেৰি সিম্পল টাৰ্ম নেক্সট ইয়াৰ কি কাম কৰিব মন আছে এইটো ডিসাইড কৰা এইটো কোৱা আছে দে বিকশিত গ্ৰাম পঞ্চায়ত প্লান আমি গান আগে নতুন স্কিমতে তো লেবাৰ বাজেট পাদলে তো আলাগ নাম দালি দিছে দে এইটো আছে ইটো নাকৰাকে দে এক্টিভিটিজ কোনবা কৰিলে তো ভাল আছে এনেকা সাজেশন আছে এইটো তো এইটো এক্টিভিটিজ খান ধলে তো পাৰ্টিচিপেটৰী ৰুৰাল এপ্ৰাইজল কই দে এইটো তো কোনবা টেকনিক্স খান আছে আমি খান বস্তি কি কাম কৰিব লাগে কুদি কৰিব লাগে তো আইডেন্টিফাই কৰিবলৈ না তো একটা তো এতে লিখা নিচিনা সোশ্যাল ম্যাপিং সিজনালিটি ক্যালেন্ডার ট্রানজেক্ট ওয়ার্কস আর রিসোর্স ম্যাপিং তো আমি ব্রিফ পার্ট এক্সপ্লেইন কৰি দিও তো কি আছে সোশ্যাল ম্যাপিং তো কি আছে কইলে তো ইটো ইয়াতে তো কি আইডেন্টিফাই কৰিব লাগে কইলে তো কোন কি লাগা লোকেশন কি লা খেলতে থাকে যে আইডেন্টিফাই কৰিবলৈ নহলে বি ইনফ্রাস্ট্রাকচার না বস্তিতে হসপিটাল খান হলে বি স্কুল হলে বি প্লেগ্রাউন্ড হলে বি মার্কেট হলে বি কুটি আছে এইটো আইডেন্টিফাই কৰিবলৈ এইটো কৰি দে সিজনালি ক্যালেন্ডার তো নাম কৰা নিচিনা কিলা টাইমতে বস্তি মানুহ কিলা ক্রপস তো কিনা কৰে এইটো আইডেন্টিফাই কৰিবলৈ নাম্বার 3 তো হলে তো ট্রানজেক্ট ওয়ার্ক তো হলে কি ইন দিস কনসেপ্ট একটা রুট আইডেন্টিফাই কৰি দে বস্তি মানুহৰ পৰা তো তাতে দলে তো একটা টিম ফর্ম করব আমি খান এল্ডার্স খান থাকিব ইউথ থাকিব মাইকি থাকিব না আৰু আলাক মানুহে ভিলেজ ফাংশনিস্ট থাকিব কইনা একটা রুট আইডেন্টিফাই কইনা তাতে ওয়ার্ক কৰি কিনা অবজার্ভ কৰি তো কি আছে কি কৰিব লাগে প্রবলেম তো অন দ্য স্পট ডিসিশন একটা লব লাগে দে লবলে পাৰি থাকে তো ইটোকে ট্রানজেক্ট ওয়ার্ক হয় আৰু রিসোর্স ম্যাপিং তো কোৱা নিচিনা মাটি কিনিং আছে নহলে কুটি জায়গাতে খেতি আছে কুটি জায়গাতে পানী আছে কুটি জঙ্গল আছে এইটো কান আইডেন্টিফাই কৰিবলৈ তো রিসোর্স ম্যাপিং না भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण
का शुभारंभ इस पावन धरती से कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश के हजारों करोड़ों श्रमिक भाई बहन अपने परिश्रम से विकसित भारत के लिए विकसित ग्राम पंचायत का निर्माण करेंगे। ఈ ఆర్టికల్స్ ని ఇప్పుడు గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని రిలీజ్ చేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఆర్టికల్స్ అన్నిటినీ మేళవించి చేసినటువంటి కంపెండియం ఆఫ్ ఓపీఈడీస్ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం గట్టిగా చప్పట్లతోటి ఈ ఆర్టికల్స్ కంపెండియం ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో కొండల్లో అదేవిధంగా అడవుల్లో అభివృద్ధికి దూరంగా ఉన్నటువంటి గిరిజన ప్రాంతాల్లో కూడా రోడ్లు పడతా ఉన్నాయంటే ఈరోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారు సమర్థవంతంగా ఆ ప్రోగ్రామ్ ని ఉపయోగించుకోబట్టి మాత్రమే ఇవన్నీ జరిగినాయి. అయితే కాలక్రమేణా ఈ పథకాన్ని అనేక రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు, అనేక ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు केंद्रीय कृषि किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का आंध्र प्रदेश में हृदय से स्वागत करता हूं। साथ ही मैं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान जी की अगुवाई आंध्र प्रदेश की पावन धरती पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं।